Sumara kisah hilat punya karaga. Si kuri na kampi kanyat na panyani hicakan tatina. Ha? Ichuro ha, wal ha cakau kita nakan wa kiri peru mark pacana patapampa sulipat hau kita nakan wampi cakana hanuka cakata sa panakan wa hanuka caka sa sin sa panakan wa karwa uruk eta karagi hilat punya karaga. Wang kare markar warut panyani pun hagi suka cakau kita nya bagi soal wa uruk parakinye. Kuyaka saira choke huparusa katuka para kijari kun hakisa kuyaka saira choke askikit haricha. Ay yang tura chay mainayang kang kuna pastura nyanyay hatuna pay kuyari kusangki chiskay hinanto suy kuna chakay puno suy asuyupika kamponya sikuris riki munay tampay kuna kapukoy kawusyanku. Imaray kusikuitak chakay puno suy asuyupak patrimonio cultural de la nación iskawantak reksikunku kay festividad Santísima Cruz del 3 de mayo nisca hatong reksiko ichikaka Huancane provincia pa Huamanipa ayala taktura chay hinanti llaqta kurapiqa kay remi chaytaqa riki aparillankutaj choque Huanca llaqta pitura chay aparillankutaj chaqay llaqtaypi ichaqa kusikuymi Huancane llaqtapa Ukamau hilat kuya karaka walha chikau hitanakan wa uruk ewehut karak ya kapa chikau hitanakan ha naik haptiu ya kapa chikau hitanakan ha kutiri nakan wa uruk parakin hilat kuya karaka ukama sasisti wasitat sa Huancane markar warut parakinya di hichulo wal uruk parak pacani wal tuk parak pacani sikuri na gampi wasikup husana gampi hilat kuya karaka konima mo sa chikau hitarus arut parakinya ni takrim pi warut parak ta uksa chikau hitana ukampe kalian tahu kapanya aja kita sangki pada saya chay aswan pas wila ikwa tu soy tatingkich tura chay artinya kali artinya cuma Riki tura chay pukoy tatingkich sampunya ta buku tap saat ini pada saya sacha sasa chay sacha Chica, wakin ka huchoy imanya tap charik hukurin sedikit pada saya wakin ka huchoy sampunya cha dari ke apanakan ku wakin ka hat tucak ta panakalyang ka uta hatu kay chika chang riki wakin kuna kau cuica jadi ke aja dah semah dah cewek hukurin lagi mana saya mana sampunya kuna resi may hinachus resi chay sampunya hina kamana riki o hina pacha sampunya kuna kasikurista swantanya pak mangalinta uyari chikura pak kari kita hina puri pada saya hina papis wah kanyang tak riki kay ayara cis baik napa semunai tak hukulan ko tak riki hina punya karena kau katsa harus tuh paraginya ni kanyang sun cepana cai tusoy kusung uskai tak tusoy kan panai mana mulanya tak kayari gitu hina punya karena kau kewa hipwa saraka wakicau Ya dia orang kampe kanyang tap kanyang hilat kuya karaka marka cini na kaha wal hacha kau kita nakan ha yukura ka ustaship ka kiwambe coronavirus sompe ha hani wa kato te asip snap sasina para ka ustaship ka kiwa uchi kamaha atu ukata ipe hitat ha auto marka nakan ha yukura ka ustaship ka polita usasilwa ukata ipe hitat ha sare paraki kur kamasa kiriyat ya wiste ya khata sip ka kinyani Pamara nakakarakina wat yuku ujasnyat sa kanil tapkarakina. Kun kamas yakip sa kanakan stikhani ujasnyatagi. Ukat sartiri na kampi, ukat kiti nagati bisikleta nagat stik tapkaraki hupan nagaha. Inampi ukan uskato nyatagisti ujasip karakina. Uka hukama harakio, hanukat stiwas kamak, unhasinyas karaktan maskarillo kumpeh, ukat stiwas atkis karakio, sumpach unhasinyasah. Kau kaca kanaganti hilpachani puripki uka chakanagansti uchasinpun yatiap khana. Autoridad de Transporte Urbano Taipit am tayap kharakino a markachirinakaru. Uintap kharakin metropolitano ukamas metrota. Lima ukamas kallao chakata. Ukamas yakauto nagats khanelt ap kharakino. Atup ekteristi yatias karakino estación anagata. Estación Central Taipin kun hamakas pasa metropolitanota. Amtap hanyan utkarakio estación central sat ukast orakmahin karakio metropolitano ukast askihist antatarakio ukamatapat ukachakauhan takeni maskarillo kunakah uchasinya pa harakio Yaqip haqi nakasti haniki fuqaf karagitainti atun untatanakapa auto mankanakana uka chakanakansti te Peru Taipit chiktap khana Amtawi nakas kanarakio tiek ukamat auto chakanakan kauker empresa nakatan pokapkan hupanakar huchancanya takiek ukamata bat akira amtawi nakas yakatakis karakineo
Irnakawi Taipit Amtayapjano marca Chirinakarusti Hani, Unchasinyampi Kepartaña. Ukat untap Haragitaino taxi Nagataki apnakari Nagataki ukama sartiri Nagataki. Sarta winakan ucha sip Japoniñapa. Ika, ukakip karaki ankach, sulka suyo chakau kitarakarja, muniri nakakiwa hakena kaja yukuraka ustasja parakispa aluja chakau kitarakarja. Ukas ukawa. Kumarja kayataki pekteri nakaja, yukuraka ustasip japonitao, sasirwa hupara kaja ustasip haraki yanka usuta ukakip karaki yanka usurakata hargalasip patakisa. Akan kiwa ukayati aweja. Ika markataki untayapjan kaukana karute han sint pachani hil pachani poripki uka chakanagataki yuku ucha sinyata. Amtanagasti pekenchawi taipits untas karakina abstata karakina. Ukat marka ujita taipi ujitan marka chirinagasti inampi ucha sisip karakina yuku sisip karakina. Aka COVID-19 yang khosut harga kasinyataki. Haniu uchas masata harakit. Hanukat hiwasak unhas nyakis karaktano. Haniu hanyakanya karakit akanyang kausuroh. Kun hematih walha perusu hakinakaru hiwayarakih. Yaki panagasti yuk sa pakasip harakin ukat sti hayak hayangap harakino. Angkach markan waras chakan Dirección Regional de Salud Taipit Pechpecherinagasti Euhapjanawa. Yukunak uchta sinipuni ukamat nyang kaushan katunyatagi. Hichapachanakan hilpachas, walha kenakau sartap harakih yakasuyunakaru sarap harakih, sabhanyan Semana Santu kaurunakan, walha kenakau yakachakau hanakaru sartap harakinah. Ukamanakan pist, usunakas, sarnakas karakio, akiri SARS-CoV-2 ukausust, katuntas karakio, ukamatapat yakakasta usunakasut harakio, ukanakan pih katuya siraksnao. Epidemiología pechtiri diresa chakatpach angkach markata Jaime Salazar kanast karakinoa. Sohtatun kamarat hilani nagasti kimsa pitantau kato kap haragitaina ukatu kanakaja. Kimsa kalkotun kachaka pakalko porciento kar untasiri karakitainoa. Ukamas yaka toket tiatiasis karakin tunka mayani maraninaka tunka kimsa kalko marankama. Hanikiu kimsiri pitantau uchesinsti munap karagisfati. Marka chirinaka sohtatunka kimsani porciento kani vacuna nakampi pakap harakispa. Ukatu nyano katas karagitaino inampi pitantawinakampi pokanya. Ya tiaure kampi saranta sip kakinyan hilat kuyakaraka salud ukata ipi uhitatja nakan kallanta panyari sasirwa amtap haraki kurjabati Hospital 2 Alto Mayo hayuka chaka uhitana kipka kollanya utar hambo yobamma margansti tomógrafo ukwa ustap harakitaina kurjabati akirin peja chuimare hakema siragasaro uka kipkaraki kipka iskawara garua uitap harakine kultap hanyapataki katsa kunana katsa yatap harakiniwa saporosti akiri tomógrafo sata ukha walwa irnakaya harakine pakal pataka harukahnya kimsakal pataka exámenes sata ukambwa ampi mapasir harutap harakine irnakaya harakine sasinwa yatiane peja kangrina usulira garu yatap hari kultap hanyapataki ukakip karaki la huitsa yatap harakiniw unyantap harakiniwa kurhamas kisa yokoha sasinsa yatap harakiniwa sapa marka chirinaka kauchapinaka tipo parejo kachakau kitanakaroja hupana garua ukakip karakiwa kitinakati winir hasip hatainaha hupana garusa hakaki unyantap harakinu katha kultap harakiniwa hari samakin ateohpach hupana garus unyantap harakiniwa ukakip karakiwa kauchapinagati COVID-19 usumpeja usuntau hatainaja ukathan as khawaliptap chiteja hupara garosa uitap harakiniu yakara kampitwa akara kampeja kuswa iraka harakini marka chiriraka umara hakasi phanyapataki ma polisia hakim piuka kip karaki yakakena kampeja hanas pun walurap harakitaina kaha marga cekau hitana Simon Bolivar koyanya utau hitana kunadak saka hanas ki hakena kasti lurap hataina ya tatap hanya Ala hanas kiru kutiata harakinwa ukamawa pairi punko Simon Bolivar ukakoyanyutaru mantanya uhasti unhas haraki kahamarka sulkasuyuna akam hanas kisti lurap harakitainawa ma polisia ukakik paraki pahakimpi takihupanakasti macatap harakitainawa
Y en esta ocasión ha habido un hecho de inconducto. Uka chakanakan stanas kinaka utherakitainak, ma policía, uka kik parakima chachuarmi. Akamanakat spaya hatun haraksnak. Kupanakarusti at kata parakineo, huchancha parakineo fiskalia taipit, ukat irnakain taipit, polisia nakast, askipacha huchancha ta parakinek, ukamanas kinak durapatabat. Koyen uta taipit sti yatieni parakiwa, akamanas kinakasti, doming aruma uthiaksasina, kunhemat uka chakarusti, kim sa kinaka puri parakitaina, emergensi uka chakauharu, ataki katokaya sinyataki, hanukatsti, kuna pachati khatawi, historia klinika maikanu kapachansti, mahakisti, arma ukawapsurakina, ukamata kolyerirua hiskacharakina, ukamata batsti, ma unhirakiro, ukakik paraki, kaukir polisia tukachakan irnakana, upanakarusti ukamkik parakiwa katuntapana, akir hakinakast ukachakaru puri parakitaina, ukatmantausinis, kolyerinakaru hiskachaparakitainao, ma polisia irnakan ukachakan, uparust hiskachaparakitainao, ukakik paraki, ma polisia rus usuchaparakitainao, kolyerinakaros hiwayamao sa parakitainao. Akiri kim sa kinakasti kamyonet aututha kispinya muna parakitaina, ukatsti hastausina rehasata ukarua mutunta parakitaina, ukamatapatsti kimsan pacharu katuntata harakiwa. Akiri wa mainiri yatiawi, yang kacawi, iskacawi ukaha utaki puri uhilat kuyakaraka, hilha yatekeninakaru, iskacawi yang kacaweha, akiri urak pachanwa utaraki. Ukahan askira kacaktu anya takeha izakajaha wakisi kiporiwa. Kurhamati. Munanya di yatekerera gasti, yaka yatekerera karuha, aruna kampiu iskacap haraki. Harukasa nuwawina kampisa iskacap harakiu, nuhanywa yatep haraki. Ukatwa, ma yateker wawati, utata, yatinya utaruhan sarany munik chiti, ahanupach usuntat kayupach, ampara pach usuntat hakatas hanuka hanicha makanya muni hanicha lat asinya muni hanicha kuche hakatas keha iskacha wiu utarak pacha yateganya utacha kauhitana ukatwa sapa payuro sarakiri akiri paksinha ukahan aski chaktuenya takiwa amtata akaraki hiliri hakira kawa akanaka chaktuenya takeha yarap aphanyasaha iska wawara karoha kau chapira kati ya tegereja sarasip keja upara karoha yatist apjasau kun hamsa akana kata sai kata sepjani sai sepjani kun hamsa har kaka sepjani sasina iskachawi yang kacaweha utaki pureu hilat kuyakaraka hichakutirha piura suyana chekau hitanwa iskachawe utawara kitaina ma tungka marani iska wawarusti hanchi paruha alkulampua warkata parakitaina ma poto iska wawanakah ukatsa ninampi wa piantea parakitaina akap halurap hatainasti aka iska waha hadiki wuhu para kampeha anatanja monkataina teja ukatwa kamha lurap parakitaina ma anatanya chakau hitanwa aka hanaska lurap parakitaina hicha mara achoka pasi urunakana ya papa se hewa wila masida kapasti aka iska waro koleastra lihwa kolqipsa tukasha paraki aka iska wawasti ikinyan wa haqqata sidaki hiwasacha aka iska wawana wila masida kaparo yana ajmurapsnaha ukapajanha yatunka maya kimsa qalqu paqalqu chusa pusi yatunka paqalqu hakura garua haust aparasna mira takechuima yanap aparasnawa yatia urakan pisaran tasip kakiyari Ministerio del Interior ukata ipiuhitatha kora proyecto sata wakichawi utano ayawewa ampi laira kataro sarteata karakina nya pusitunka barana kajewa ukuro anyani sasirwa aparakitaina kipka tráfico de drogas ukahan utanya patakiwa akamha utano aparakitaina urhama polisa kiristi atkata panyani Chikancha Sirakino Wakichawina, erradicador Said Erinakana Urbana, Ukakik Paraki Pusitunka Maranak Pokandawisti Urokayarakinwa, Proyecto Especial Cora, Ukawakichawinha, Ministro del Interior Alfonso Chavarri Hupasti, Ukalpamarkama Purirakina, Ukachakansti Sarakiwa, Ukamarakachirinakasti Askiwir Nakasip Karaki, Ukamata Droga Hanap Nakasinya Pataki, Handurasinya Pataki, Aski Yakanyarakiu Akirir Nakirinakaruh,
hupanaka haski chamampi irna kasip karakih ukama chumawra kenir na kasip karaki halyun lupin thayan ukakik para hupanaka tanaskin hamasa katasip karakio kun hamati hanaskirus puriap karakis pao Chawarri Estrada hupasti chikancha sirakinwa warmi polisianakan urupa urokayawina ukama hupasti askiwa hayal taraki akiri warmi polisianakaru hupanakasti akasi pachana askiwa irna kasip karakiha ukakik paraki arhatarakiwa gobierno taipitsti askiwa irna kasip karaksasina ukamata ma escuela policial ukutgenya pataki ukayali sulkasuyuna ukampisti wainata ukunakarusti askiwa ukasulkasuyunsti yana parakini. La libertad cekau hitaru hucaha polita payari auto apnakerira kasti pusi pesca ukakip karaki sokta ururaka sarakiri akiri paksinha chahwa urukta wirua mantanta pasa sirwa sa parakina ukatsti hicaha hariwa uthaneteh saiteha patainao yatunka ururaka sarakiri naira kasawi paksin istihilat kuyakaraka gobierno pekencha wimpi ukakip karaki auto apnaqeri na gampeja aruski paweh utpana sa sirwa amtawa parakitaina achich kamaja haniwa aruski paweh utkitej ukatwa hupara kaja chahwa urtawero jamantantan jamurap karaki ukatsti tunka urunaka sarakeri akiri paksita tunka pescani urkamasti chahwa urtawero hupara kaja katasi parakispa akiristi taikana kana urupa hipa urunaka haspawa Piura cekau hitaru hicaha putra panyari Ministerio de la Producción Sata Pehtawi Taipit Hakim Satunka ya Tunkadi Warakan Suaran Kapa Solesa Konhua Irtap Harakitaina Chauya Katuriraka Sumpa Chauya Absole Panyapataki Wan Torak Sasait Ese Panyapataki Ukacekau Hitarakana Larama Kotaru Mantanta Nyataki Misturi Nyataki Kunhama Polisa Kiristi Yatata Panyani Pustu harakiwa machaka wampunak ukachakaru mistuni panyapataki ukamasa laram kotaru mantanya uhasa ukasti kawa blanco kamuint atrakiwa kaisa piura sulkasuyuna talara ukachakauhana chauya katurina kasti sapharakiwa walhamaranakatwa agir irnakawihtukuyas kaksasina ukamampisti ukachakan irnakawinakasti askiwa sartairakini kolhikatukanya takisa ukakik paraki ukachakan markachirina karusa yana parakiniwa. Este es un anhelo de todos los pescadores. Akiri no katast chauya katurinakast aski muna parakt kun hematakiri no katast aski kusarakio ukanakampej kunate utki ukachakanakan ukas absub parakiao naira muelle satu kauhans hani pota chauya hapsun hamakarakint ukakik parak merlusa ukanakas kun hematihis kakirakino hanukats tichast akiri mistunyauhast hacha harakio ukauhanakats absus harakinio. Ministro de la Producción Jorge Prado hupasti sarakiwa Akasumalko Pedro Castillo hupamkuskasti chauya katurina kasti machaka laram kotaru mantaño hokatoka panek sasina el volumen de infraestructura que se maneja akire hach enokatast walhani nakaruya na parakinej ya hachau ya katurina kasu kachakau hanakaru mantap harakineo ukamat khuspachaku kachakan irnaka pañapatak kusak omak kunhemat ukauhan irnaka nakas kusak omak irnaka nyataki luratrakiej Produce ukataipitsti kim satungka yatungka ni warangkapa solis kolkewa akir irna kanyatakisti irakap harakitaina ukama laram kotaru mantanyo hasti pusi warangkapa patakani metros ukama kikamawa lurap harakitaina ukakik paraki akire planta satu kauhansti tayaranya nakasaut harakiwa ukakik paraki chuyongkia inokanya nakasa Hicaha tahna sulka suyo cekau hitaru halanu tapanyani hichur kamawa instituciones públicas sata ukakip karaki privadas sata uka taipiu hitarakatha candidata sata ukarakwa ukhuparakara sutirakapwa aparakinyapa urhabati Madre Tahneña 2022 sata huparu uruk enyataki uhilat kuyakaraka ambi urhabati la peca el kauraka aphaspau siwa mesa de partes virtual sata uka taipiu hitata akiristi www.munitahna.gov.pe ukataipiu hitarua mait aphewa mataikaha tahna chekanja yuri wanya papuriu sasin wasaraki hadite ukama cheja kim satunka bananak hilwa akiri markanja uthasha parakinyap ukakip karakiwa kuswa huparakaja irat o apanyap
Wawana kaparusa ya te kawu ya ti chawin sa kuswa ya na apanyap. Uka la pekel kawura kwa huparaka apanyapah. Uka batwa jurado calificador sata huparakaw un haparakine. Mamita nakaro taikara karo walikus uruk enyataki wa kam hawa paragitaina hiasa tak na marka pehtawi patay piuhitata. Ichaha, Peru suyo ainacha, chikau hitan kasip kakiyari. Chile suyo un pe korpa hitaha histarata hiwa ukatuata na marka takisti, kulke halakaha, hukampiwa utarak pachani, hukama politik hamak pacha, yatatasip kakiyari. Ejecutivo ukataipitsti aski kusau sarakiwa, Chile suyumpe korpau hahistarataha, ukatsti kanancharakiwa, ukahistarawimpisti, iranakawinakatsti, kolkenakasti iratasiniusasina, turismo sarnakawinakampi, ukakikparaki, mangkalhanyanakampisah, ukasti taknasulkasuyuro askiwa yanaparakini. Maya uro llamayo paksitsti, uka korpauhasti histaratakharakiwa Chile suyuro mantenyataki, kunhemat ukauhasti, marso paksit pacha, pawarang kapatung kamarat pachasti histantatawun hasirakina, COVID-19 yang khuso uthetapatha. Arhatasip kakiwa, gobierno taipitsti kusau kahamteksasina, pamaranak yang khuso uthetapatha, hichasti iranakawinakampisti kolkesti iratasip kakiniwa, ukamawa presidencia del Peru uka Twitter taipinsti kalakantap harakitaina. Uka kikparaki yat katap harakiwa, nya pakalakwarangka uka Chile suyu hakinakawa, nairakaturo histarawinsti korbauhatsti mantanip harakitaina, ukamawa minsuturu kataipitsti yat yanip haraki. Chile suyut mantanir hakinakaru, karne de vacunación ukanakasti maisra kiniwa, kim sa vacuna puistata COVID-19 yang khusutaki, ukakik paraki, deklarasyon hura satu kalapisti maisra kiniwa, ukasti pahina web internet taipitwa apakapharakis pa, takna sulkasuyuk umaraintokir na kain taipita. Ukany kamasti hakinakaru katokanya takisti, Peru suyunsti pakalakpachak hipaharata, tungkapacharum kamawa irnakapharakini, ukatsti Chile suyo haru katokanya takisti, kim sakalakpachak hipaharata, tungkamayani pacharum kamarua katokasip karakini. Picante a la tacneya. Kitira kasabak asiya teftal hilat kuya garaga. Suma muska mankapoliwa sa silwa walhari nakau Peru suyo markachi diraka hasap haraki. Kurhama pachasa kiri bangkas tilat kuya garaga. Maktasi yata kihwali suma puni muska puni sa silwa sapre. Ukama politi kurhama polisa yat hatap hanyari. Picante a la tacneña mankaj. Taknasul kasuyo hitat wali unt ataw. Birainal pachata pait ataraki kuna pachatej. Taknachakaw hitaru España suyuta hakenaka puret aniphan. Peninsula Hispana okats. Naira Peru suyusata ukanakampeo pait ataraki hayukarus. Afroperuana mankampis yaphat ataraki. Ukat kune jamás pait apsna patung pusin horas pachanakan waik apinairakat pait arakinyah. Los ajíes que son procesados. Waik anakainairakat iso pastaro tokoyej. Hayukat pastay tejeñast. Akasuma mankaj kunay mana chakaujitanakana suyusana pachaja wali unt atarak. Takna chakat markacherenakaj. Sapapatun kim sakalakun urunaka sarak ke panyumpak paksinpe pait apharaki picante a la takneña hayukam sutinst ata. Ukurupi takna chakaujitan urupas amt asiraki. Akam pescatun kumaranak jepa guerra del Pacífico ukach ahwawitz. Hilpachak ukuruj paseo a la bandera ukarakipis luret asej. Uksasulka suyo ujitat mank apayatapaj wali suma poneup. Picante a la tacneña hayukam sudins ata wal jamaranaka sarak kepana hichorkamaj pait asiskak. Ukasu mahama kata uteo hito hilat kuya garaga ya dia ura kampi saranta sip kakinyane keparu mak senyane ambe. Taikara karu uruk tenya takeha gamarra chikau hitanha walwa wakisirantas haparaki. Ukatwa huparakasti akachakaru hutaphaunitaw hutawa papunitaw ansa sampi at asirek sasilwa habult ane paraki. Liatunka sulisata ukabatwa ma isha at aswa pasma sasisa yatiare parakiu. Pescatunka sulisampeja walikuswa wakis apsnaha mamita nakaru uruk enyataki halas kuchuraya takeksa sinsa sa parakiwa. Hichuro nakarha irak atakiu chani pasa sa sinsa sari parakiu. Ayuhti humarakaha ala se uhapataha ukapachanha sinti irak ataniwa sa sinsa yatiare parakiu. Yang ha uso akan tawana ha ukapachanha hadikiwa iraka unaka utkanateh naira
mararakan ha alyohwa alhasep kherina kwat hicha maransti ukana kata chikata rusampi alhap hanyani sa sirwa hupara kaha irnakasip karaki ukatua wasitatsa marka chirinakaro ha haust aparakiu alt asir hutawa mira suma sasina ukatha lyukura ka ust asip hapolitaw lyukum pipuli hut apata sa sinsa iuht asinip harakiwa. Yati ura kampi saranta sipka kinyar hilat Cuyacaraka kurjabati akiri urak pachanwa kipka Día Mundial de la Libertad de Prensa ukawa amtata akaraki ukatwa Colegio de Periodistas yatiri rakasti akiri peruso sanja sapuru poriwa chachana casa warmina casa kauchapina kati yatiri nakapjeja kupara caja chekapa yatia nyatakiwa kusa yatia nyatakiwa irnaka sipkeja sasin wasaraki yathata sipka kinyani. Kimsuru nakan llamayo paksit libertad de prensa urak pachatam taskipana. Han haskarasis arsuñasti uwaki sirius asin uintapjana amuitapjana. May huintawinagas kepart karakispa ukat irnakawita ipits chaman chaskarakispa. Arst anyat yati anyat pero suyunsti kun hamagatainsa. Absub harakt nya positung kapeskan ukayatia winak ukanakas kuspachar subhanya patak ukamats kunanakats ukat kunahan askinakat utikan hancha kapar suinakat ukanaka hita kayap harakt ukagik parak chatanta harakt Hicha kebabajanakana chachanakas warminagas kun hamati yatia yuntataipins irnaq abjana hupanagas tirnaqawipampis paqapharakina ukat yaqipanagastis kachataw haqatasip haragitaina. Mayast utkarakio saphanyan yatiri nakarust haniman tayenya munap karakint kun hamata kira kanakast kuna politik taipit yatinya nakatutik ukanaka kananchanya munap karakih ukatst ukamkik parak gobierno taipitst yakepir nakarinakast yatiri nakaruh kunaiman arunakampiu hiskachap karakih Pekencawi taipit yati yutanagats arhatap yatiap hiukat uki yakapjano. Akir gobierno taipit stia karakio kunanakateh yatien taipit arsubkeh ukanaka ukat yakep televisión taipinakats hilampio arsub karakih hanik huspachah arsub karakit kun hamatakas yunus kamachinakan sarakio ukamar suinaka hakenakaros iskachapkas bukama hakenakats hanchakapanakas arskas bukam hanik huspachah yatiap karakit ukamarukut karakih yatien utataipinaka. Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú Taipita. Libertad de expresión como piedra angular del ejercicio de la ciudadanía. Conversatorio Apañamtapjana. Orakpachat Libertad de expresión Antaskipana. Tunkalwatakiu Martes Surutaki José Apjana. Biblioteca Nacional del Perú Auditorio Pan Pocasiñapataki. Ukawa yatiauraka hiwasanaka wakichawi taipiu hitata tukteata hiu hilat Cuyacaraka arumatiwa kutintare pa hukampi yatiauraka etasitau aymara arusa aymara la grasa chamancha sipka kinyari laira kataro irptasipka kinyari hilat Cuyacaraka mirahan armasip kanyari titata yati chirinaka mama yati chirinaka aukinaka taicanak achachilanak awichanaka ha hilanak Cuyacarak taqinin piatist aphañani wawanakaroja wawanakaja yateqa aphañan mira suma ukampi chamancha aphañani aymara hakawisa aymara la grasa ukampi hatuqeja aphañani hichakucha noqanchis wakicha wiwa aka qaraki hilat Cuyacaraka sayda choque hupas alluq yateawrakwa q'ipinta ndirakitaina ukabaja aka qiwa noqanchis wakichawi